سلامتنا كابي تجري هورايزن عبد زلخم يبصحكم كبراتن فتواتن تخاتلت زيناتنا حدشتي معبالتاتن وانا زيناتن كابي استفلالي كورنعات قريبنا لكم لنا سبسكرايب لايك شير نغبركم زيناتنا كساب موداتا كتكاتاتلو نعدمكم ناب زحزناي معبيتن حدشتن وانا معبالتات كنسجلنا حدش بحتاوي منجد داير باكستان حلافي منجد داير إثيوبيا نبر عتتولد جبر مريم وانا كايد سراح تكوبانيا نكوخونو دليت كم زحدرت أبسابات من كيتهم نايول كهبراو منجد داير باكستان وانا فس أمسراح جوجل منجد داير إثيوبيا نبر تولد جبر مريم أبا زحاس روان وانا فس أمسروح المقبار يعمم كم زول تسميعهم تحدش بحتاوي حجراو منجد داير باكستان نعمتها تسنح فاينانساو كيسارا كحوز العمر رحات المال أبا سجمل زل وانيو الزينات سميع زلام بلومبرغ نتو ጉዳይ ዝፈልጥ ሰብ ብምጥቃስ እቲ ዝርዝራት ናይ ብሕቲ ስለ ዝኾነም መንነቱ ከይግለጽ ዝሓተተ ምንጭ ብምጥቃስ PIA ነቲ ሽመት ክሳብ ሰንበት ብወግዒ ክእውጅ ከም ዝደሊ ጸብጺቦም ትካል PIA ኣትተወልደን ንዝቐርበሎም ሕቶ ርእይቶ መልሲ ኣይሃቡን እዮም ቅድሚ ካብ ስልጣኑ ሙራዶም ንልዕሊ 10 ዓመታት መንገድ ዳር ኢትዮጵያ እናመርሑ ጸንሑ ተወልደ ገብረ ማርያም እቲ መንገድ ዳይር ናብ ዝዓበየ መንገድ ዳይር ኣፍሪቃ ብምቕያር ተፈላጥነቱን ኣትራፍነቱን ልዑል ጽልውኡን ከዕቢ ምኽንያት ኮይኖም እዮም معروف نفرتي بولي عدي سبادما ناب حد كابتم كنديم متحلل في مسمرات اير عالمنا تاهغور نكون كيليوم تم صبصبات كم زملكتو عبي تحتي مريحنه اتولد جبر مريم منغدار اثيوبيا ناب زعبي منغدار افريقيا كم زعبين كاب ملا هغور زركبا كتماتات متسار كم زحبن عملكيتو ماخلو اب عدي سباب مقبار شمت نتي بنغداي حريف حبيب زمرحو كونسرتيم نتي اب قالسي زركب باكستان منغدار دحري معداغو داغماي نمتنسا زغبر زلصاري كعبيوم أتتولى جبر مريم لعل جدا كلهم يتباهلهم بعيب بسنك سرحيتاوي زي بقعتن زعارج مركبن بوليتيكاوي متأتاون زمزعابي كسارة سعيبهم لعل عدان دحرمه هلال نعمتات بمنجستاوي إداتاونت كم صنحيت جليسهم أتتولى جبر مريم دما نتي من قدار إثيوبيا وانا كايد سرح بمقبار أبز حزر وان ناب أترافاينت نكسجاجر يسرحكم زليو أتيس أبز عبا ملكي سلام كابير سكتما تجراي مقالة بجيسن عدي سباز وعزاز نبرة أوتوبسات بعطقة عاجتن كابير سكتما تجراي مقالة بجيسن نب عدي سبا أبو عزاز نبرة شدوشت أوتوبسات أبزو وادو واو تجرايم كيلا بعطقة وحد كي حلفات خلكلن كبلو من جتات زينا جليزم اتي كيلا كابير كتما علامات أوز إخا كبابج أفواجا كم زركب زجلسوتهم من جتات زينام نعدي سبا سبات عيني وعزاز نبرة تنباسات كي حلفات خلكلن يبلو مسخخر كابير تجراي كي وزعت خلكلن ما بتم عطقات علامات أكمل لسا كم استقبرم من اتم زيناتات غليزم كابتم كي حالفو استخلكلو تسافرتي حدا بتليفون اب زهابو ريتم مخنيات تكلكلا حاتيتم اتم عطقات ناي تግራይ مللي مننت ወይ ድማ መታወቂያ ዘሎ ሰብ አይ ሓልፍን ከም ዘሎ መገሊጾም ናይ ቆቦን ዋጃን ከባቢታት ታሲራ ወይ ድማ መታወቂያ ዘሎም ሰባት ግን ከሓልፉ ከም ዝኽሉን ካልኦት ግን አይ ተሓልፉን ይኹም ተባሂሎም ከም ዝተነግሮም እቲ ምንጪ ሓቢረሎም ዋላ ፋይዳ መታወቂያ ዝሓሰባቱን ከይሓልፉ ከም ዝተኸልከሉም እቲ በቴሌፎን ሓበሬታ ዘካፈለ ምንጭ ዜና ተዛሪቦም እዚ ድማ وحات تعزوان كبان أبي بعلوم يجمروا وكم ظلم يجلس أتي منش زينا وحات بمسألة تزحلو في أواجه حقي عراويت بمبال بحيلات بوليتيكات جرايز جلس زلو خينم عبد العلي سيفيليان تجارب زيت عدنا جود جفاي كايد كم زلو يخص سلام كابل ترانسبورت بيت كريستيان يكون كالوت محبراون فتات سافي جفاي كايد كم زلو يوم كابل تجرايز زلو سبات زملكتهم إسرائيل نأمريكا بزعبا مدام مقتلتي ترامب إيران وديت أنقاق كم زنبرة تغليصم ترامب دما بسنك سكفتاتات سأتا نفاريت كغير كاب تركي كبر تغديدوم إسرائيل إيران بريزيدنت أمريكا دونالد ترامب نمغنسال وديت في حيسا كم زلام مس منجشت أمريكا سلوى حبريتا كم زكافر تغليصم ترامب نو على نيتو أبا أنكرا أبزنبر اللوان نابتاناي قدم إير فورس وان نفاريت مسود تهدرو عجبتو تساقاقيروم أتا نفاريت كاب كواتر استوهابت هي بمخانا دمايو تغليصم بمسرت صبصبات مع خنا زينا امريكا اتي ترامب نمغنصال استغبر وديت بسليا اسرائيل تعاقيتم ناب امريكا كم استمحلال في حبر ولو كاسب سلطان امريكان ايران نتصبصب بوغع مرس እንደዚህ حبلم قدم حز ግን ዋሽንግተን ብዙሕ ስክፍታት ጸጥታ ቴህራን ፈተነቅት ትራምፕን ነጽጋት ነራም አብዛረባውን አብ ቱርኪያ አብስተኻይደ ወዓላ ኒቶ ተሳተፉ ትራምፕ ብስንኪ ስክፍታት ጸጥታና በሃገሮም እንትሙለሱም ነፈርቲ ክቅይር ተገዲዶም እዮም ትራምፕ አብቀረባውን በመንግስት ኳታር ከም ህያ በስተዋሃበቶ ሐዳ
ተሓዳስ ዝተሓደሰትን ደረጃ ዝሓለወትን ዘመናዊት ነፋሪት ኤር ፎርስ 1 ናብ ቱርኪ በሪሮም ነይሮም ይኹን እምበር ካብ ቱርኪ ናብ ዓባይ ብሪጣንያ ንዝገበርዎ ጉዕዞ ግን ሃንደበት ናብታ ዝዓረገት ኤር ፎርስ 1 ዝያዳ ሓለዋ ዘለዋን ውሕስትን ሰማያዊ ሕብሪ ዘለዋ ነፋሪት ክቕይሩ ተገዲዶም ብመሰረት ብኤጀንሲ ሃገራዊ ድሕነት ኣሜሪካ ዘውፅኦ ናይ ፀጥታ ኣማኻሪም እታ ዝዓረገት ነፋሪት ነቲ ሕዚ ዘሎ ስጋት መጥቃዕቲ ኣብ ግምት ብምታም ንመጥቃዕቲ ሚሳይላት ከዘናግዕን ካብ ራዳር ክሕባእን ዝኽእል ምዕቡል ወተሃደራዊ ስርዓታት ፀጥታ ዝተዓጠቐት ብምዃና ዝያዳ ውሕስ ኣማራፂ ኮይና ተመሪፃ ኣላ ብመሰረት ፀብጻብ ኒውዮርክ ታይምስ ትራምፕ እታ ነፋሪት ነተሓዳስ ነፋሪት ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ዓስኪሮም ዝርከቡ ወተሃደራት ኣሜሪካን ምርኣይ ዝካየድ ልምዲ ስርሒት እያ ብምባል እቲ ስክፍታት ክነፅጎ ፈቲኑ እኳ እንትነበረ ጋዜጠኛታትን ተሳፈርቲ እታ ነፋሪትን ኣብ እዋን በረራ መስኮት ዕፁ ክገብሩ ብጥብቂ መምርሒ ተዋሂብዎም ይብል ወሃብ ቃል ዋይት ሃውስ ኣብቲ ዞባን ዝርከቡ ብዙሓት ተጻባእቲ ኣብ ግምት ብምእታም ንፕሬዚደንታን ምክልኻል ኣብ ኢዳ ዘለዋ ኩሉ መንገድታት ክትጥቀም ምዃና ኣገሊጻ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ድማ ኢራን ኣብ ልዕሊ ትሕተ ቅርጽታታ መጥቃዕቲ እንተበጽሑ ኣብ ልዕሊ ኣሜሪካውን እስራኤልን ሕነ ክትፈድ ምዃና ጠንቂቓ ጸሓፊ ላዕለዋይ ባይቶ ሃገራዊ ድሕነት ኢራን ኣብ መንጎ ኢራንን ኣሜሪካን ዝተሓደሰ ውጥረት ስዒቦም ትሕተ ቅርጽታት ኢራን እንትደኣ መጥቃዕቲ እንተበጽሕዎም ሕነ ከም ትፈድን እስራኤል ድማ ካብ ሕነ ምፍዳይ ኣይ ክተምልጥን እያ ክብል ኣጠንቂቖም እቲ ዋና ጸሓፊ ኣብ መንግስታዊ ማዕከን ቴሌቪዥን ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ከም ተቐዲምና ዝገለጽናዮ ኣብ ልዕሊ ትሕተ ቅርጽታትና ዝፍጸሙ መጥቃዕታት ሕነ ምፍዳይ ክመጽኡ እቲ ብድሕሪ ሕዚ ግፍዕታት ዘሎም ገበነኛ ስርዓት ጽዮናዊ ስርዓት ድማ ካብ መጥቃዕቲ ተጋድልትና ወይ ድማ ሓይልታትና ከምልጥ ኣይክእልን ክብል ገሊጾም ኣብ መጀመርታ ናይ ሰሙን ኣብ ዕርቂ ጸንሓ ኣሜሪካን ኢራን ብመጻቡ ሆርሙዝ ኣብ ልዕሊ ዝጓዓዛ መራኽብ መጥቃዕታት ስዒበን ዳግማይ ተኹሲ ጀሚረን ኣለዋ ኣሜሪካ ኳታርን ስዑድ ዓረብን እቲ ኣብ ልዕሊ 3 መራኽብ ዘጋጥመ መጥቃዕቲ ኢራን ንኢራን ክወቕሳን ከለዋ ኢራን ግን ነቲ ክሲ ነጺጋቶም ኣሜሪካ ካብ ዝሓለፈ ሰሉስ ምሸት ጀሚራ ኣብ ዝተፈላለዩ ዕላማታት ኢራን መጥቃዕቲ እናፈጸመት ከም ዘላ ዝፍለጥ ኮይኖም ኢራን ሕነ ምፍዳይ ኣብ ውሽጢ ፋርስን ዝርከቡ ወተሃደራዊ ማዓስከራት ኣሜሪካ ድማ ኢላማና ግብረት ያዘላ ፕሬዚደንት ትራምፕ ድሒሩ ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ኢራን ዝርብ ዳግማይ ክጅመር ከም ዝተሰማምዐ ገሊጹ ኣሎ ኣብ መንጎ ኢራን ኣሜሪካን ዳግማይ ዝርብ ክጅምር ከም ዝተሰማምዐ እኳ እንተገለጸ እቲ ቅድሚ ሕዚ ዝነበረ ተኹሲ ዶ ምባል ከም ዝተዛዘመ ግን ንኢራን ኣረጋጊጹላ ነይሩ ፕሬዚደንት ትራምፕ ኣብ ኤክስ ገጹ ኢስላማዊት ሪፐብሊክ ኢራን ዳግማይ ዝርብ ክጅመር ሓቲታትን ኣላ ከምኡ ክንገብር ድማ ተሰማሚዕና ኣለና ክብል ይጽሒፉ እንተኾነ ግና ኣሜሪካ እቲ ተኹሲ ዶ ምባል ከም ዝተዛዘመ ብንጹር ሓበሬታ እያ ክብል እዩ ወሲኹ ገሊጾም ክልቲአን ሃገራት ነቲ ንኣዋርሒ ዝቐጸለ ኩናት ምቁራጽ ቅድሚ ሰሙናት ኣብ ስምምዕነት ምቁራጽ ተኹሲ በፂሐን እኳ እንትነበራ እቲ ውግእ ግን ካብ ዝሓለፈ ሰሉስ ጀሚሩ ብኣሜሪካ ዳግማይ ተላዒሉ ኣሎ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ሓለዋ ሰውራ ኢራን ሕነ ቅትለት ላዕለዋይ መራሒውን ነባር ኣያቶላ ዓሊ ኻማኒ ክፈዲ ተሓንየሎ ላዕለዋይ መራሒ ሓለዋ ሰውራ ኢራን ነቲ ብኣሜሪካን እስራኤልን ዝተፈጸመ ቅትለት ላዕለዋይ መራሒ ኣያቶላ ዓሊ ኻማኒ ሕነ ክፈዲ ምዃኑ ቃል ኣትዩ ነቲ ቅትለት ካብ ታሪኻዊ ዝኽሪ ዘይድምሰስ ከም ዝኾነ እዩ ገሊጾም ብርጋዴር ጀነራል ኣሕመድ ሻሂዲ ሙሉእ ፍትሕን ንገበነኛታት ብፍላይ ድማ ንህፃናት ዝቀተሉ ሓይልታት ኣሜሪካ ዝምጥን ምላሽ ክንህብ ኢና ክብል ተሓኒ ዘሎ መራሕቲ ገበነኛታት ስርዓታት ኣሜሪካን ኩሎም ጸላእቲ ሰውራ ኢራን ግንባር ተቃውሞን ነዚ መለኮታዊ መራሒ ብግርህነት ብምቕታል ተቃውሞና ናብ መሬት ከም ዘምጽዎም ክፈልጡ ይግባእ ክብል ሻሂዲ ብኤጀንሲ ዜና ስፓ ዝተሰከመ መግለጺ ሓቢሩ ኣሎ ሕነ ሰማዕታትን ንምፍዳይ ገበነኛታትን ምቕጻዕን ሕጋውን ዘይርስዓን ጉዳይ ኮይኑ ክቕጽሉ ክብል ለማዮም ሓለዋ ሰውራ ኢራን ጠንቂቑ ዘሎ ካብ ምዕራብ ትግራይ ዝተሰምዐ ሓዱሽ ምዕባለ ድማ ክንካፍለኩም ኣብ ምዕራብ ትግራይ ዘለው ወረርቲ ሓይልታት ናይ ምኽባብ ስራሕቲ ከም ዝተጀመረ ተገሊጾም ኣብ ምዕራብ ትግራይ ሰራዊት ብልጽግና የተከዘዘብ ዝበሃል ኮሎኔል ደመቀ ዘውዱ ዝመርሖም ጽንፈኛ ሓይሊ ማሓራን ዕለታዊ ጽንተት ካብ ምፍጻም ዘየቋርጽ መስርሕ ምንቅስቃስ TDF ምኽባብ ከም ዝተጀመረ ወተሃደራዊ ፍልፍላት ነጊሮም ንክትብል ትግራይ ፎኒክስ ጸብጺባ ጉዕዘን ብኤርትራን ሱዳን ኣቢለን ዝተንቀሳቀሳ ቁጽረን ዘይናዓቅ ኣርምታት ሰራዊት ትግራይ ምዕራብ ትግራይ ናይ ምኽባብ ምንቅስቃስ ጀሚረን ኣለዋ ክትብል እታ ፍልፍል ዜና ጸብጺባ ቀደማ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ዝሓለፈ ሰሉስ ንባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ሱዳን ህወሓትን ኤርትራን አንጻር ኢትዮጵያ ብሓባር ይሰርሑ ከም ዘለው ድሕሪ ምግላጹም ነቲ ኩነታት ምስቲ ኣብ 1991 ቋጽራ አውሮፓውያን ንስርዓት ደርጊ ዘውደቐ ኪዳን ኣመሳሲሉ ገሊጾም እንተኾነ ሽሞም ዘይተጠቐሱ ናይ ደገ ውድባት ብድሕሪ መጋረጃ ይምሕዎ ከም ዘለው ኣመልኪት ነይሮም ወሃብ ቃል ህወሓት ሚካኤል ስክርም ድማ ነቲ ክሲ ምላሽ ኣብ ዝሃበሉ ቃል ውድቡ ዝኾነ ናይ ደገ ውድባት ተጸምቢሩ ክቃለሰሉም ዓዲም ይፈልጥን ኣብ ነብስና እምነት ኣለና
ከምኦም ኣብ ጎና ኮይና ዝቃለስ ሰብ አይነ ዕድምናም ብጭቡጥ ናይ ደገው ድባት ክቃለሱ ዝዓደመ መንግስቲ ፌደራል ኣብ ካልኦት አይን ምርኮሲና ኣብ ሓይልና ኢና ንኣምን ክብል ንምትእታው ደጋውያን ጽምዶ ነጽግዮም እቲ ወሃብ ቃል ዝሃበሩ ኢቶ እቲ ኣብ ትግራይ ንኽልተ ዓመታት ዝቐጸለ ኩናት ተራ ሓይልታት ኤርትራን ካልኦት መሓዝቱ ዕጡቃት ጉጅለታትን ዘመልክት ኮይኖም ከምኡን ኣብ እዋን ኩናት ፌደራላዊ መንግስቲ ምስ ኤርትራ ኣብ ዝተወሰኑ መድረኻት ከም ዝተሓባበረ ዘዘኻኽሩ ትብል ትግራይ ፎኒክስ ኣብ ዝረግሐቶ ጸብጻብ ህወሓት ውዲት ብልጽግና ኣፍሽሉ ብምባል ናዕዱኡ ገሊጹ ፋኖ ኣብ ወንበር ብሄራዊ ምንቅስቃስ ኣምሓራ ፋኖ ዘመነ ካሴ ኣብ ዞባ መተከል ኣብ ምረቃ ሓደሽቲ ዕጡቃት ፋኖ ኣብ ዘስምዕ መድረም ህወሓት ምስ ሓይልታት ምክልኻል ፌደራል ተላፊኖም ንፋኖ ንዘይ ምውጋዕ ዝወሰዶ ውሳነም ታሪኻዊ ክብል ገሊጾም እቲ ኣብ ስልጣን ዘሎ ሰልፊ ብልጽግና ድማ ስትራቴጂካዊ ትልሚ ህወሓት ከም ዘፍሸለሉ ገሊጾም ዘመነ ኣብ መልእኽቱም ህወሓት ምስ ሓይልታት ምክልኻል ፌደራል ንፋኖ ዘይ ምውጉም እቲ ናይ ብልጽግና ሽርሒ ኣፍሽልዎ ብምባል እዚ ውሳነ ኣብ መንጎ ሓይልታት ሓራን ትግራይን ኣብነን ሕድሕዶም ንምቅታል ብመንግስቲ ኮነ ተባሂሎም ዝተገብረ ውዲት ምዃኑ ገሊጾም ዘመነ ካሴ ድሕሪ ኣዋርሕ ብማዕኸና ዜና ወፂኡ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ብዘይ ወተሃደራውን ፖለቲካውን ቃልሲ ህዝቢ ኣምሓራም ስምምዕ ሰላም ፕሪቶሪያ ሓደገኛ ሽርሕን ኣምሓራን ንምጥፋእ ዝዓለመ ሓደገኛ ስምምዕነት ነይሩ ዝበሉ ኮይኖም እዚ ስምምዕነት ፕሪቶሪያ ምፍራሱም ንቃልሲ ፋኖ ዓብይ ዓወት ምዃኑ ገሊጾም ዕጡቕ ዘመነ ካሴ ኣብዚ እዋን እዚ ዝመርሖ ሓይሊ ኣብ ጽቡቕ ወተሃደራዊ ኩነታት ከም ዘሎ ድማ ገሊጾም ጉጅለ ዕጡቕ ፋኖ ዝሃቦ መምርሂ ብዝምልከት ካብ ወገን ፌደራል ይኹን ህወሓት ወግዓዊ ምላሽ ይተዋሃበሉን ኣብ መንጎ ፌደራል መንግስትን ሓይልታት ፋኖን ሓንሳብ ህድእ ሓንሳብ ድማ ክርር ዝበለ ኩናት እናቐጸለ ዝርከቡ ኮይኖም ኣብዚ ሕዚ እዋን ሳልሳይ ዓመቱ መሊኡሎም ከተማ መቐለ ዕጡቃት መጥቃዕቲ ፈጺሞም ኣዴታት ተቃይሙክን ብምባል ድማ ብጅምላ ከም ዝተኣሰራ ተሰሚዖም ዕጡቃት ኣብ ከተማ መቐለ ኣብ ልዕሊ ሲቪልያን መጥቃዕታት ይፍጽሙ ከም ዘለዉ ተገሊጾም ካብታ ከተማ ዝበጽሐና ሓበሬታ ከም ዘመልክቶ ዕጡቃት ህወሓት ኣብ ልዕሊ ሓደ መንእሰይ ተጋዳላይ ከቢድ መጥቃዕቲ ፈጺሞም ይብል ተጋዳላይን ከቢድ ምውቃዕ ዘለዎን ካብ ሰራዊት ፍቃድ ሒዙ ወፂኦም ኣብ ሕክምና ከም ዘሎ ዝገልጽ ብርሃኑ ሃይሉ ዝተባሃለ ግዳይም ዕጡቃት ህወሓት ድንገት ረኺቦም ብሓይሊ ክወስድዎ ፈቲኖም ከም ዝነበሩ ገሊጾሎም ግደፉ ኣነ ሕጋዊ ርቀት ዘለን ተጋዳላይ ከማኹም ውቃዓለኒ ሕክምና እየ ዘለኹም ትማሊ ተገፊፈ ኣይኮንኩን ተጋዲሎም ሕዝውን ተመሊሰ ክኸይድ እንተኮይነውን ተገፊፈ ኣይኸይድን ባዕለ እየ ዝኸይድ ኢሉ ከረድኦም እንኳን ተፈተኖም እቶም ዕጡቃት ግን ንምንታይ ኢኻ ሱቕ ኢልካ ዝበናካ ዘይትገብር ካልእ ናዓቢድ ኢኻ ከተላዓለልና ደሊኻ ብዝብል ብከቢድ ቀጥቂጦም ደብርዮሞ ሞይቱ ኢሎም ድማ ገዲፎሞ ከም ዝኸድዩ ዜና ዘረድም ነቲ ሕማቕ ኩነታት ዝረኣዩ ሓለፍቲ መንገዲ ድማ ኣልዒሎም ናብ ሕክምና ከም ዝወሰድዎ እዩ ኣረዲኡ ዘሎም أربعة بس براتهم يوم يرى مكان فرقمة خيقي فرقمة أكل الدي لا سبودو مريم أتميت يا مرت تاجد شومي واه يري لو خلاف تدرجتين لو 3-4 ساعات توقفوا باترن لا متعنا يمللوا ولا أنس باهم بخطك يكون بدليت يا خيدس ورقتي بعرفت مصيل الورقة يحيزة بحقه وقينا كيلو واقع ملخاني لا كتما بياس ليبيا دينا ناس تجرائنا نينا مغلب دينا ناس لو واقع أخون دغرسني يغرسك الله خويا أره كهانا تمار مدهاني علمن ويك خدمة زلزي ما همزي لهم من يوم ملينا تسرق بالو تاي غير يوم تاي بدي لهم همزي الغورني رئيس تيلا عملي سرح غيرهم نمالك حقاو سراوت مخالي لري الناس أبينا نينا بمنينا من حدر لنا يشوت لنا لناس تاينا أنا قرأت مني مدهاني علمن هاي غير يوم أبي إليهم أنا عمري اللي يسوي خش كعغز دقكوا إلى حدر لكم مسؤمني رقت عملت سلسلة من اللي كسنداي لك بس بلع لهم يا هوني دك سيدي عملت العياد ديال تشاو سلد ياخذ مدهاني ህወሓት ካብ 25 ዓመት ማእሰርቲ ክሳብ ሞት ዘቕጽዕ ብሓይልታት ፖለቲካ ትግራይን ተሓለቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ዓለምን ማሕበረሰብ ዲፕሎማስን ጥንኩር ተቃውሞ ዝበፅሖን ክስረዝ ዝፅዋዕ ዘሎን ሓደገኛ ኣዋጅ ኣጽዲቖም ኣብ ልዕሊ ይቃወሙን እዮም ዝበሎም ተጋሩ መጥቃዕቲ ምፍጻም ከም ዘመረ እዩ ዝግለጸሎም ህወሓት ነቲ ኣዋጅ ሃለዋትን ድሕነትን ዝብል ሽም ብምሃብ ንውሕስነት ትግራይ ዝወፅእ ኣዋጅ ከም ዝኾነ ይዝከራኸር ዘሎም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ድማ ኣማስዩም ኣብ ልዕሊ ደቅና ኣሕሊፍና ኣይንህብን ግደፉ ብምባል ተቃውሞን የእውያ ዝነበራ ኣዴታት ከተማ መቐለ ብውሕዱም 10 ኣዴታት ብጅምላ ከም ዝተኣሰራ ድማ ተገሊጾም ምንጭታት ዜና ካብ ከተማ መቐለ ኣማስዮም ኣብ ዘርግሕዎ ሓበሬታ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብታ ከተማ ክፍለ ከተማ ሰሜን ዝተፈላለዩ ቀበሌታት ዕጡቃት ህወሓት ብመሰረት ዝወሃቦም ትእዛዝ ግዱድ ግፋ መንእስያት ብምክያድ ኣብ ተሽከርከርቲ ጽዒኖም ተወስዱ ከቢድ ተቃውሞን ብምሕር ስምዒትን ተስፋ ምቁራጽን ዘእውያ ዝነበራን እማን ተቃውሞ ዝደርበያን ኣዴታት ብህወሓት ሓይላዊ ስጉምቲ ክውሰደለን ከም ዝጀመረ ዘመልክት ዜና ዘርጊሖም ዓርቢ ድሕሪ ቀትሪ ካብ
05 ቀበሌ 10 ኣዴታት ወሲዶም ኣሲሮምን ኣሎም ኣብ ሰሜን ክፍለ ከተማ ዋህኒ ቤት ድማ ኣሲሮምን ይርከቡ ይብል እቲ ዜና እቲ ጉዳይ ሎም ጥራሕ ዝተራእየ ዘይኮነን ካብ ጽባሕ እታ ተቃውሞ ዝተራእየትላ መዓልቲ ጀሚሩም ቅንያቱን ንምንታይ ተቃውምክን ኣብ ቅድመ ዓለም ኣዋሪድክናና ኢሎም ንብዙሓት ኣዴታት ነዘን ሕዚ ወሲዶምን ዘለው ሓዊሶም ዝርዝር ሒዞም ገዛ ገዛ እንዳዘሩ ናብ ቀበሌ እንዳጸውዕን ከንገላትዑዎንን ከፈራርሕዎንን ክእክብዎንን ብሓይሊ ኣጥፊኢና ኢና የሬታ ኢልክን ብጽሑፍ ተናዛ ክብልዎን እዮም ቀንዮም ዝበሉ ተምጭታ ዜና ዝተወሰነ ኣዴታትን ኣፈራሪሖም ብካሜራ እንዳቀረጹም የሬታ ክብላ ከም ዝገብርዎን እቶም ፍልፍላት ዜና ገሊጾም እቲ ዝገብርን ብላዕላዋይነት ዘተሓብርን ዝቀነየ ካድረ ህወሓት ምዃኑ ዝገልጽዎ ድማ ሽሙ ዕድል ዝበሃል ከም ዝኾነም ነቶም ነዚ ሓበሬታ ዘካፍሉ ፍልፍላት ዜና ሓቢሮም ኣሎም ወሃብ ቃል ህወሓት ኣቶ ሚካኤል ስገዶም ነቲ ዝተቃወመ ህዝቢ ኣዴታትን መንእስያትን ናይ ዓዲ ሰባ ስርዓት ብልጽግና ልኡኽቶዩም መኸተና ንምትዕንቃፍ ዝተገብረ ልኡኽ ጸላኢ ብምባል ሕነ ናይ ምፍዳይ ስጉምቲ ከም ዝውሰድ ተሓንዩ ነይሩ እዩ ኣብ መቐለ ክሊርሊ ቀዳማይ ዝተራእየ እዚ ስማዕ እስኪ ድንገት መኪና ትሓልፍ ዶ ዝተስተኻኸለ ካሜራ ካብ መጀመርያ እስከ መጨረሻ ዝወድእ ቀረጻ ይካየድ ድንገት ዶ መኪና ትሓልፍ ዶ ተወደበ ሰብ ተልቆ ዝተወይወስ ምን ሒዙ ጸንሕስ ይወቅዕ ድዩ ኣበይ ድዩ ታይፈልጥዎ ድንገት እንድሕር ኮይኑ መቐለ ህዝቢ መቐለ እሱ ጥራሕ ድዩ توصيص وجا ولا سوري هزو نقاله هزو تزاي تقبل وقت تحلفون يتقدم تقصقصون يتقدم እኮ ኮነ ተባሂሉ አጀንዳ ተቀሪጹሉ ጸረ መኸተና ዝወፍር ኃይሊ በጣም ብዙሕሎ ማለት እዩ እዚ ድማ ምንም ዘይፈልጥ በመስላፍ ብዝተፈላለዩ በመድላል ጸረ ዕላማና ክስለፍ ብምግባር ትናይ ደግ ኃይሊ ዝገብሮ ዘሎ ናይ ምዕንቀፍ ምንቅስቃስ እዩ ማለት እዩ ብዋናነት ካብ ትግራይ ክሒዶም አዲስ አበባ ዘለው ባንዳታት ድማ ነዚ ዘፈጽሙ ዘለው እዮም ማለት ንምንታይ እዮም ዝገብርዎ ዘለው ተልእኮ ተዋሂቦም ምን አዲስ አበባ ተዓቅቦም ዝኒሁ ትግራይ ከተፍርሱዋ እንድሕር ኮይንኩም ዝደለኹም ክቀርበልኩም እየ ተባሂሉ ክብራትን ፍትዋትን ተከታተሉ ዜናታትና ናይ ሰዓት ዝብልናይ መሐደሽቲ ምዕባለታትን እዋናዊ ዜናታትን ዛዚምና ለናም ንምክታልኩም ነመስግን ሰላም